हेलो व्यूअर्स नमस्कार। आज देसी दारू केमती बने जोटा कहती मोहली केमती आज केमती तैयारी करते आज शिखा। जदि आपण मैंने पर्यंत भिडियोटी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करूँ आ कमेंट लिखि दिंतु सुपर बोली। चलते भिडियो देरी नक स्टार्ट करिया। ये हूँ ड्रम चौथे आमर मोहली तैयारी हुए जोटा कहते देसी दारू। नर बड़े कपड़े जाओ चलो। ये हूँ चिनिया ऑलरेडी चला गरम हो सारी। ये हूँ हाँ पानी किसी दिया गरम लगी किसी समय पर जुआ मोल को ढाल पानी गरम हो देवा पानी गरम हो जाए रखीदे उठा जाइए। हमारे कुछ नहीं है।
ବାଜିବ ଆଜି ଗାଧରଣ ଆଜି ପଳେଇବ। एक दुई तीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18टा ହେଲା। ଛୋଟିଆ ପୁରୀ ପୁରା ଖଣ୍ଡେ ଦେ ଢାଳ ନା ଟାଣି ଆଣୁଛି ଆଉ କଡ଼ା ଅଛି। କୁକୁଡ଼ାଟା ଆଜି ଆଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ସିଆଡ଼େ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ହେବ ପରେ ଯିବା ହାଟୁ ଆମେ କିଏ ହେଇଗଲା କି ପଳେଇଛି ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି ନା ଚାକ୍ ତ ତୁମ ଫଟୋ ଉଠା ନହେଲେ ମୋଦି କେତେ ଅଛି ନହେଲେ ମିଶେଇବା ନା ଏଇଟା ପକେଇଦେବା ହେଲା। ଏତିକିରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡଟା ଅଛି ଏଟା ମିଶେଇବା କି ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମିଶେଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଜି ଧରି ମାଛ ଧରି ଖାଇବାକୁ